Salam, menjuah-juah manbanta perpulungan Tuhan. Mari si pesikap dirita guna si bengketi pekan penata layanan berengi si pelimakan. Lawasaku kusada juma ijai kuidah buluh sadanda purun. Gelah kesehatan ta tetap terjaga. Mari si patuhi protokol kesehatan. Simpang selayang ku simpang melati, adi sitruskan sehmeku setia budi. Gedang-gedang geluhta tetap sidalani, tergejap tuhu-tuhu di bata singkawali. Kata penaruh kubas kebaktinta, salam ras mejuah-juah ibas gelar Tuhanta Yesus Kristus. Perpulungan si kelingi Tuhan, lar ngadi-ngadi si katakan bujur mandi bata. Ibas kelengateina si tetap nemani ras jagang kawali kegeluhan kalak sitek manbana. Enggo itu duh kendi bata maka kelang atena la erleka ibas kegeluhan manusia. Amina kaipe si terjadi kelang atena tetap manusia. Bagipi ibas situasi pandemi arkiteken COVID-19 singgo idalani kita indah. Teridah maka seasa genduari tan Tuhan tetap negu-negu kalak sir kemalangan manbana. Ibas masa pandemi singgo isi bentasi kita ia jadi di bata kita gelah ngasup menjagai diri bagi ekonomi jabunta. Gelah na pentar kita makaikan silit guna kini ulin jabunta. Mari dage si pesikap pusuhta aluras kita ertoto kita. Tuhan di bata, Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga, ikatakan kami bujur manbandu Bapa, ibas krina kegeluhan kami, igejap kami tutuhu kelengati indusi nemanisa. Seka ibas paksin tapi Bapa, ngoga kami sikap laku ngikuti kebaktin, pekan penata layanan berengi si pelima kene indah. Kesandu si badia sinemani kami bas kami ngikuti kebaktian indah Bapa. Gelah tutuhu arah kebaktian indah tapi gelar du tetap ermulia. Kemahandu pandita kami si mabai kebaktin rasinakan kata anduman kami Bapa. Kuasa indu kemahandu alu kesandu si badia. Kamlah sirbelas arah pandita kami. Gelah tutuhu Bapa kata andu si begi kami banci angka kami ras banci pakaikan kami bas kegeluhun kami. Bujur Bapa tertutupi kami karena kerina kami si muat bagini bas kebakti nenda kam tetap sinemani ras singa jarisa gelalu bagi kebakti nenda banci dan lumahuli bagi singenate indu. Bujur Bapa lo kundupel ton kami reh kami membandi bas gelar anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Si puji Tuhan di bata, alu raduras kita rende arah kitab dendenta nomor 270 aluh, sindaikan kari bagin si pemena ras si petelukan. Sada anak dukrina meski ni tekan tetap aku pakai minyak anak di bata
Bagem biak anak di bata, tetap nembah ras muji gelarmu. Ibas gelar di bata Bapa, singgo nepa doni enda. Ibas gelar Yesus Kristus singgo nelamatkan manusia. Rasibas gelar kesah sibadia, sinemani ras engkawali manusia. Perkuati ibas di bata Bapa, ibas anakna Yesus Kristus, rasibas gelar kesah sibadia. Amin. 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 Kalak pentar tetap banyak ingin geluh ibas kemewahan, tapi kalak bodoh ikri kena duit simbaru ia lo kena. Kuan-kuadan 20 sada ayat 20. Si puji Tuhan arak dendenta kitab denden 250. Arkitekan beluku, labo arkitekan bentarku, tapi berbahan penampadu berlintur gujung basna suku. Labo arkitekan dahinku, labo arkitekan pangkatku, tapi berbahan berkuadu malam hatiku tuhu. Labo arkitekan ertangku, labo arkitekan bayarku, tapi berbahan pemerendu pasudu simpar bangku. Pujiin mandi bata simada kegeluhan manusia. Di bata kap sumbul kerina kepentaran ras kegeluhan manusia. Terpuji dengan termulialah Tuhan, sumbul kepentaran kalak sitek manbana. Di bata kap sinikapkan kerina silit bas doni enda, guna kinulin ras kesangapan manusia. Terpujilah Tuhan, si tetap mereken kini ulin ras kesangapan man kami manusia. Si puji Tuhan arah dendenta nomor 60 sada. Jumpa ras berkuati matunggung dia akulah iban si laku
saja ku puji Tuhan gundari sing ingat aku lalama makala syukur kupe makala syukur kupe ngikutkan lalam Tuhan ngikutkan lalam Tuhan Kinilah ngasupan manusia makaikan pemerlibata ibas keluhna. Ita padibata duni enda alumuhuli gunan cukupi keperluan geluh manusia. Megati kal Tuhan lagi jap kami doni enda ita pandu dengan rancang lu guna kini ulin kami manusia alam mimin kami o Tuhan. Dibata nahkan keleng Athena arah duni enda gela manusia pentar makaikan pemerai ibas di batanari. Ngaku kami Tuhan, biak kerangapan ras karun ate, megati kel kuasai pekurun kami, si erbanca kami lanai pentar ngelitkan ras ngaturkan pemerendu alamilah kami o Tuhan. Marilah siaku kentole kinilang asupenta ilebe-lebe di bata, aran dendenta 440 sadara setelu. Bapa, salah lepaku ku tengah, dosaku berusur ku ingat, man bandu aku erdosa, mekuah kita gelias lu sasap kendumin krina dosaku oh Tuhan. Oh Bapa, geluhku dan malu dosa, ibas bertinari peoku, engkau kuasai dosa, mokuah kita kan lias du sasap kendumi krina dosaku oh Tuhan. Mari sedekahkan padan dibata man manusia. Kata dibata si jadi sumbul pengarapan kalak sitek nina iba sada Korinti sada ayat 5 ras pitu b. Sebab ibas persadandu ras Kristus kam enggo ipebayak ibas KIP.
Ibas pengeranandu bagi pe ibas pemetengdu. Lakam kurang kaipe karena pemerena. Malam kel ate kala si tetap ngelu pengharapan mandi bata. Makasih puji Tuhan alu ngendeken kitab Dedenta 120 sada ras 4. Tuhan Yesus penebusku, Ia penalamanku, Ia singgalar utangku, saibana dosangku, kelang atina tangkas bangku, kegeluhan sehman bangku, perbaneku pujikan, sesirasa lalape. Kubas tandu rasna hendu, ipakukan paku mamur kaban edarendu, ikayu silang kepe, mesumbul peridin, gelah aku beterkelin, perbaneku pujikan, rasa lalap Kata dibata si jadi penaruh guna khotbah Pustaka Sibadia Padan Sindekah Rut bindu 2 ayat sada seh telu, Rut pasal 2 ayat sada seh telu nina kata dibata baginda tersurat. Rut rahin ijuma Boas. Lid sekalak kade-kade Naomi si Boas gelarna. Ia senina Elimelek ndube. Ia kalak bayak jana mehangke kalak kri naman bana. Iba sadawari nina Rut man bibina Naomi. O bibi, lawaslah aku lebih kujuma mumahi ruhi gandum si tading ibahan kalak sirani. Uga papelit ngekari aku jumpa kalak singgit ngalukan aku redahin ras ia. Bagai-bagai anakku nina Naomi. Maka berkat Rut kujuma. Ikut-ikut na kalak sirani. Pumahina ruhi gandum si tading ibahan kalak sirani. Adulah isangka-sangka rembang kepeyar dahin ibas juma Boas. Ketuahan kalak semegikan kata dibata dengan semakai kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Ibas ketedahan ateta megikan ras ngalukan kata dibata si pidopin peden Tuhan ibas pertotonta mari ras kitar toto. Metedah kelati kami bas pasa enda guna banci megikan ras ngalukan kata andu Tuhan. Maka ibas pertoton kami seken kami pengharapan kami. Ibas kamgo hadir alu kesahnu sibadia ibas kegeluhan kami. Iberi kami ing kuasai puso perukuran kami. Italangi kami pinggel kami. Gelabanci bengket katandu bas geluh kami. Bahan maka
kemahendupe. Datken kempetar bas kamnari taule. Gunangan tu siras nurikan katandui. Kam jinikap si petangkas katanduman kami kerina. Edam pertoton kami, aranak nu Yesus Kristus Tuhan kami, reh kami kukam. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan kata dibata si jadi pala sotbahta. Sada Timotius bindu 6 ayat 6 se-10. Sada Timotius pasal 6 ayat 6 se-10. Nina bagenda kata dibata tersurat. Tuhu agama erbahansa kalak bayak, adi puas ia kapna erkitikan kai silit ibas ia. Lid kintah kai gia si baba kuduni enda lang. Banci intah kai gia si baba darat idoni enda nari lang. Maka cukup min siakap adilit na kantaras wista. Kalak sir sura-sura bayak ndabuh me kubas percuban. Dan benne me ibahan berbagai-bagai sura-sura si bodoh dengan jahat. Si rebahan sakalak gedap dengan kernep. Sebab merangap nandangi duit sumbul kerina kejahatan. Ngulit piga-piga kalak si merangap nandangi duit lanai tetap ibas kini teken. Dan gulut ukurna ibahan berbagai-bagai kecedaan ate. Sekijenda. Selamat malam manbanta kerina. Bapak nade turang senina perpulungan si kelengi Tuhan si jadi tema mencukupkan keperluan geluh dalam kurung ketahanan keuangan garing resesi. Engkai maka indah senakan membantah bas pekan penatalayanan tahun enda khususnya bas situasi pandemi enda. Tangkas seman bantah maka salah sada perwen geluh manusia ngelitkan keperluan geluh. Litelu keperluan kegeluhan manusia primer, sekunder, tertier. Mau dekam hanya sekedar untuk mencukupkan kebutuhan primer. Nakan pangan lau inemen pakaian uis ingan tading maun gulut siakap. Adi genduari enda lanai terjeng pangan inemen pakaian ingan tading. Bahkan genduari adilit anak tasi sangana sekolah, HP itu harus punya. Jana HP man bren kenakan na. Manisin pulsana, manisin paket internet na. Dila bagela ka banci daring anak ta. Maka tekam iya tambah uang keluar. Basada sisi rebuai na uang keluar ta basisi si depan pandemi COVID-19 mahanca resitik na uang masuk ta bagai kapje. Jadi enam situasi ta. Dana bagindai katakan kami salah sada dampak pandemi COVID-19 si banci sinanami Pak Sagenduari lah saja soal kesehatan. Tapi menyangkut ku ekonomi. Ijasidah pandemi indah mahanca perekonomian lardalan alum huli. Melala pabrik tutup. Reketekan labanci berproduksi alum maksimal. Sirahinna karyawan na ibatasi. Laka banci pul kelkrinar dahin. Makalit pe produksi pabrik ngoka kurang lakona. Reketekan kai. Adi lalancar uang masuk edekam nukur-nukur pekak berat nge bagai biasana. Jadi adi pojot koncang teh edekam iya pojot dompet menahan kak siakap nukur-nukur kuling na tukang es tukur. Tok na tukang bakpo tukur bagai. Lah kencang lisek kuling na es mah apa es nih kan bisa bagai bendil mata teh. Dilalit gua bandu. Tekam li kon kalak karo pihir batu pihir lalit nina. Woi pihir batu pihir lalit, gua bandu di lalit. Game kira kerumpamana. Jadi pusat-pusat perbinagan mall melala ke laner dalan, maka melala guna tutup toko.
Ada bedan bola ngumlala tutup begitu. Engkai maka bagai katakan kami kalau sinukur kurang, pagar kita ikan ekonomi sulit, bagai pembiar kalak berkerumun. Jana adibas lingkungan ta, aku lihat lapala kota akan muriata simpang selenge dia tekam. Bulan-bulan 4 ta bulan 5 dah ngadi aku bas ingan narusaha. Gua sekalian dah ningku, iya Nina. Gua ayah ningku, iya. Misku ingat istilah nandi gel binaga kencang ya pajak berstagia si mesang barunga lit pajak nandi terus. Tapi ngunduk kakal menandi laner binaga ujai sewakan kios nandai. Labu ka dasar. Nguka dulu labu ka dasar. Kia suntil deme terpandu denggang tergoyang-goyang. Nari ngencap pandita. Suntil nari je goyang-goyang. Lang labu ka dasar penina. Bulan telu pandemi dai ku akap bulan 4 5 6 pagit kel ngesiakap. Simbaba angkot iya berkat angkot di kuan-kuan kutan tah tekam bonggal-bonggal nina malit penumpangna. Jadi mesi ingat mobil truk asilang alit bakna tamak terpaksa beban belakang lah bogi-bogi ya. Bagaimana kira kerumpamaan artinya secara ekonomi pandemi kepada seperti amahan sang. Iya, si buka pe usaha ta, ibu kape rumah makan ta warung ta, kurang kalak si dokor. Secara ekonomi. Jadi dia secara ekonomi sulit cari makan mesra tapi beltek sejengkal ini tekam lalap ngemani sini beltek sejengkal. Iyan si setia kal dekam sejam nang keok nina eng si setia kal bagai sejam na harus man. Enam gambaran si man hadapan ta. Tapi arah kata dibantah seman bantah pas pergi enda telu bagindai. Ibabai ma kita toleh uga dagi caranta, uga kiatna, gelahna, banci tetap sidalani kegeluhan ta alu mahuli, sekali kia kadang ta lenga mahuli. Banci kita tetap permeriah ukur, dia situasi lenga meriah. Bagi kau yang makin. Perpulungan si kelengi Tuhan, impokasion ta, kuan-kuanan 21 ayat 20. Kalau pentara tetap bayak dengan geluh ibas kemewahan, tapi kalau bodoh, ikri kena duit simbaru ia lo kena. Pentar menurut kitab kuan-kuanan, menurut Salomo, adalah orang yang bijaksana berhikmat, metakai si harus ilako kena, gelahna ulah sempat pas pengeranana, pas perdalanan kegeluhana, pas ilako kena, mahan saya juru, mahan saya benai. Kalak pentar. Maka harus katakan tekam kalak pentar enda, dia akan memikirkan dahulu sebelum mengucapkan, dia akan memikirkan dahulu sebelum bertindak, dia akan memikirkan dahulu sebelum berjalan. Oke, kira-kira. Secara gamblang, di sidang daibas invokasion tah, ipetangkas me perbedaan kalak pentar kalak bodoh. Kalak bodoh nina, ikri kena duit simbaru ia lo kena. Berarti asakai idatca, asakai ia lo kena, baik harian, mingguan atau bulanan, minter keri. Engkai maka keri, ipekeri-kerina. Bagai. Maka keri erkitekan ipekeri-keri. Alu nukur, bagai pemakai duit nae, ku hal-hal sila perlu pe. Tekam keri duit enda senangkal. Maka ingat kon-kon kalak karo, dilar duit lah banci muit, ada duit muit-uit. Bagi kak pemakai. Jadi, adi ngkri kendut en dalam mesra ngelit kencang ena maka agak mesra sitik artinya nilai jenda kalau bodoh lah bijaksana makai kai sialo kena asa kalit asai kri maka lah boleh simpanan na lah boleh tabungan na maka dikuni besar paksa terjadi sesuatu sakit ia lanai bancir hindra sede banda krina mis ngeidah uga pelan empia
Uga plene bancir kita ikan kai kel pelali. Ade kuan-kuan kalak karo ni nadakam. Man kemelan kan adi anak sing nguda mau mbak lah sangkut. Bage. Me bage mamak lora. Jarang duka aku. Mambuk mau mbak lah sangkut. Lalik kai bebas daging ni lekat barang. Man kemelan kan adi nak tas sing nguda mau mbak lah sangkut. Kai bebas daging ni cincin na pelali. Kai pelali. Emang kalau sangkut. Oke, ini kalak karo. Jarang duka aku kok gugup begela. Game kira-kira. Sedangkan kalak pentar ni kalak bijaksana belum ngaturkan pemakaian duit simbar datna. Jadi bagaimana? Adalah bersoal seberapa banyak yang kita terima. Lo katakan kalak pentar yang buaya lo kena, kalak bono resitik. Lah. Tapi si penting kita manajemen keuangan. Bagaimana kita mengelola apa yang ada itu? Salikuan-kuan kalak karo tekam nina. Sitik lah kurang mbuai lah sisa. Sitik lah kurang mbuai lah sisa. Kalak pentare ini perlu adu bijaksana memanajemen mengelola kain silit ia tur kena adu sikap. Kai si ia lo kena baik sadawari sada minggu bagai per bulan. Jadi indai katakan kami adi soal boy sitik na tekam relatif. Umpama bagenda. Maka anda katakan kami sitik lah kurang boy lah lebih. Misalnya ada sitik ikannya getuk-getuk bagai. Oh lah, aku ku ingat dekam. Sitik kencang rumah gulen. Sada-sada tangkai pan. Sada-sada tangkai. Maka megati sisa ban sada tangkai pan. Go sisa ban sitik na. Wah di melala je. Yo indah. Bagai ikan ni gimana bageng? Ada sitik je, sada pan ikan trie, ketok iya. Takal nakal pan maka tengahnya maka kuruna bagai. Wah di mulala, iya pangan ni saja ikan ni saja panding dimbuai je. Maka pas ngikon-kon kalak karo. Jadi sitik pe bancing labu kurang, mbuai ka pe labu sisa. Kita ikan tergantung kita. Bagaimana kira-kira gambarannya? Kalak pentar banci pakai kena ya tur kena silit keperluan kegeluhan na pelit cukup maka tabungan na pelit sebagai anda katakan kami situasi ini melabu tentu sehat kalau kita genduar dekam lu setah pagi sakit isi pilihan yang kasa lit pandemi ini isi pilihan yang kasa lah terprediksikan aku tekam ya aku ikuti bagai kata bin. Ya menurut perhitungan bulan 10 ngolanda ini nanggo turun pandemi dah ini nah bagailah. Bagaimana ningku bagaimana kelakah ningku ka. Oi. Ngokeri bulan 12 dah pe gundari kudu atas sampai regancang nah bagai kira-kira. Lane rekor ncak gundar tak kai gelar nah bagailah. Di lebih tu 2 telu. Iya DKI 3.000. Bagaimana kira-kira umpamana. Enakap kami si pertama. Artinya bagaimana? Ibas rangka manajemen keuangan, penataan keuangan kalau terjadi resesi, krisis keuangan, uga kita bijaksana makaikan silit adi gel-gel tekam nina dalam buaya beras melalaban launa, bagai dum kari kudina, dalam buaya beras gua bandu melalaban launa, jadi di lambu enakan ni minum lebih, ge ini milo mudum betul pulning ya oke, pe bersurukang bagai, lang pan gadung, oke, bagai kira-kira soal trik-triknya bagai lah, maka bas ogen tarut 2 sada setelundai, maka kapaikan nina, ibas rangkang gelitkan keperun geluh penataan keuangan tak gelah bagai depi situasi, panci dengan kita geluh, minimal man minum dengar, ada soal menuna relatif, bagai bikin. Maka si dahrud dekam ya sekalak si aktif kreatif ngit latih menjingkap paksa kuakap ras kita meteksa luar biasa berat na keadaan ekonomi nomi resrud engkahi merantau ya kumuap maka muli muap nari bas muli kai amin pe kalak perantauan kai pila babana. Lang biasa kalak muli perantauan nari tekam li ngebabana. Enda buen barenda babana sang babana muli. Babana buen babana waktu taning kena kutana azankan muli i perantauan nari.
Maka ikuta si dapetina pe, jay pila na kali kay pe madapatan. Tekam sekal ngay pagitna. Janah perbulangan sebagai tulang punggung sintarikan keperluan ekonomi, keperluan sabu manailid. Sentabi kalau dekam, kalau enda tekam go masuk, dua anak tekam ngombalu mbalu. Bas kategori kalak Israel, kalak musil, kalak mbalu anak berumang, termasuk kalak pertandang. Janah Rut si idah tekna adi kemken pe rumah londungi soal. Siniken saja pe rumah labundungi masalah, bahkan nambahi persoalan. Baginda katakan kami, kemken pe rumah bertak sejengkalenda sejamna manisin. Bagi. Maka buat na inisiatifna, lawas kujuma kalak sirani gandum. Ngalabanci ipu makina rugi gandum si tading tahandabu hiban kalak sirani. Memang pas bangsa Israel iban dibata ketetapan. Adi Senin Imamat pasal 10 ayat 10. Adi rani page rani gandum tah rani anggur kala endanina, labanci prani seh kuduru. Labanci seh kuduru prani. Maka dikune li tading singo prani perturut je. Adilit page taruhi gandumen dabuh, biasa dabuhan, pila banci buat. Manise ni dibata, man diburu balu-balu anak ngelumang raskalak pertandang. Gelah kai, la terjengkalak silid jumana, la terjengkalak sirani ngenca cukup nakanna. Tapi kalak silarani silar juma pe ngelu icinari, hukum kadilin bandibata. Jadi sidah jenda dekam, endam palasna maka Rut tetap kelukurna laus ngenen juma, tahija kari bahan cilit kalak sangahna rani. Tak kami dakin kuan-kuan bagi reserbelaskan pepatah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Sidah peterdaukan Rut enda landan darami alasan lah ngelakukan KIP. Rut indah kalak pertandang, maka situasi kutandai labu tehna. Saja ibas keyakinanna bagai ibas surah-surana untuk bertahan hidup, minimal bertahan hidup. Darat ia rumah nanari, daramina juma si banci ijai iar dahin. Kap kami enda pe hal si penting kalman bantah, maka dinggitlah kita. Pasti lik ngedalan di bata mereka pasu-pasuna. Adinggitlah kita. Misalnya bagian depan kami. Ia dilah kelit daging. Ia sentabi dah kam. Pepulung botol-botol bekas. Pepulung plastik-plastik bekas. Saja kelakan daging tekam. Ia di sitik karilik ngebaba karabene. Bagaimana kira-kira umpamana. Dilit je halaman rumah ta. Tah teras ta. Tekam bacingin wan gulen-gulen la Cina kita bebas polibet umpamana. Tekam terakap nge lanai kita nukur bagai kira-kira. Jadi talakar tegur kita mamak pare bapak pare lihat tu kembui la Cina na. Yang aku tiga pe lagi bagai tekam dua batang pela Cina terakap nge bagai bengkan kami. Kami tekam belakang rumah tah lit suan kakak kokak pendeta misal ta sada patang jeruk nipis. Di Nora bantunda kemoterapina tiap pagi ke andai buat nasada seduhna. Tiap pagi-pagi takam lakan ukur. Memang sarang sadawari tapi ditukur per kilo handai, engko kami dah. Bagaimana kira-kira umpana maksud kami. Jadi tekam iya sitik dadza lakan dar arenda me terakap kelnge bagaimana umpamana kira-kira. Zaman salah Timotius 6:10 ijin disenakan membantah resep hidup bahagia. Oke, resep hidup bahagia. Kaya ini nak kepaikan agama imahanca kita bayak. Engkai maka kalak sira agama kalak sergini teken bayak rekitekan kata dibata ngajari kita ngasup mensyukuri hidup. Ngasup mensyukuri hidup. Janah kalak si ngasup mensyukuri hidup ngatakan bujur basti ugapana pe kalak si senang geluhna. Kalak si remriah ukur. Sedang kedekam adilit jelmai kulci penlat
Ana jalan nendomin, uga pe boy nartana, lu bahaya mengkabas meje. Ya, nih na tekam lu jore ya, ilang mantap. Nih, kai sekalian dah gulenta, iya belum kadu lalawiran. Jore nih na tekam tengkam manne peker rumbang kulcip na lang. Ya, na jirusur. Ya, labu bahaya bagailah bisa karena gelgelit. Oke, kira-kira. Jadi kebayakan sinanami kita bas kegeluhan ta. Makabayak ni jenda labu sol gua boy na erta. Tapi uga kita ngasup mensyukuri kai silit. Ibas kita mensyukuri kai silit kai si jadi ijem si gejapkan kriahan. Ijem si gejapkan kesenangan, damai, ras ketenangan. Makanya terdauhan engkai maka penting kel kata puas. Adi puasa ida tekam lalit sukat-sukatna. Lalit sukat-sukatna. Tapi engkai maka kita puas artinya, baginda katakan kami, ngasup kita remriah ukur, ngasup kita ngatakan bujur, ras menikmati, maka ikin ras ngenanami, kai ras uga selit bas kita paksa puas. Adi, iya, kakin jasi kerja genta nikmati. Sebab silit situhuna cukup. Tergantung uga kita. Contoh, sentabi kel muria. Tekamlit nge muria 4 lemari wisna. Man kadai dungah dai. Man kadai dungah dai. Sada wari pela keri bagela. Likala kita tekam duan cenja bajuna. Lasan dah warna merah, pagi hitam. Jerusur. Tapi cenggel ya rusur, meng bayak. Bagai si bayangkan kabi. Tekam baling res bagian dari, cukup ini relatif. Man si A, sengkibul ke hijat 1000 na rumah, mantap kelkakna. Man keluarga si B, telukala enca rumah, pitu motor na rumah, pitu mobil na. Mobil-mobil berkelas, karena kurang lalap, gua amten duit. Pamana, tekam relatif iya. Maka nina, resep hidup bahagia, ulah meganjang sesura-sura ulah rangap. Sebagian dari rusur katakan kita dekam, adi jalan tapi kitiknya ularap kendat indungikan paus. Adi mata kawil tapi kitik-kitiknya ularap kendat nurung galang. Oke. Atau sidebana adi cangkul tapi kitiknya ularap kan bekas terdahin bagi ulih traktor. Sab kain ini na, kalak si meganjang sesura-surana, kalak si rangap latih kap nang geluh. Engkai kan makalati. Kalau si megandang surah-surana berarti lalap natap kudas. Kalau si rangap lalap kurang-kurangan. Coba kan mintes takam bogel takal tak kudas. Lapalah sadawari 3 jam saja. Takam bis ngekari ngoman nalunan. Woi nene kudu atas ngalah. Sebekai basa megandang surah-surah rangap tentuna guna neuhi surah-surah ekspektasi harapan engkau mengukurkan enda kaban bagah bagus. Bagaimana engkau ukurkan strategi carana segala macam kerena. Engkau melatihi gegehikal. Maka nuan nina kon kalak karo tekam. Las la tampil las, udan la tampil udan. Lanai metah tumburan. Engkau di lanai kanu metah tumburan. Iya di kalak si bagai rata-rata murah stres. Rekitekan melalasaman ayah kena. Adi si perhatikan tekam enda sekedar intermezzo saja ngenda. Adi mobil tas sepeda motor ta biasa tekam lebih cepat ban belakang habis daripada ban depan. Liper segun kala turun kap keri ban belakangnya dari ban depan. Sungun kala pernah kai maka bagai ini na sederhana kel job kala. Rekitekan ban belakang ngak ban depan ni na ban belakang ngak ban depan. Rekitekan serah pun lah ngak kul betah. Lagi logikana labu dalik saja bagaimana kebaikan. Perpulungin sekeliling Tuhan. Arpalaskan kata di batas seman banta basurenda. Maka mari sipakaikan waktu siberikan di bata man banta, kreatif kita, bijaksana kita makaikan silit, bagai pe ulah magandang sa surah-surah anta. Loka ngatakan salah kita surah-surah, tapi sadari terjengjekin ca gegehta, terjengjekin ca kengasupenta. Jana mari sinikmati
seberikan di batas liman banta ngatakan bujur kita bas uga panape. Amin. Mari ras kita toto. Raka kami ngatakan bujur man bandu bapa ibas enggau seh katandu pak saenda. Kamlah si masuk katandu janah kamsi mereka man kami kini kita ras kengasupan. Gelah katandu idalankan ipaking kabas geluh kami. Aduh bagai paking kami kesempatan selit wari-wari kegelun gegeh ukur selit. Ibas mencarikan keperluan kegeluhan. Ras arah mekam masuk mereka rezeki man kami kerina. Bijak sada kami, pentar kami, ibas mengelola makaikan pemerintah Tuhan selit. Endam pertonton kami, alukan kami, reh kami kukam, ibas kera Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Mari ras kita ngakukan kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen bas kera pak saras ingan idoninda, ninta ras-ras ngaku kenca. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta. Si jaderah kesaksi badia. Tubuh idur singgudang-guda nari. Sokliamen tergelar si Maria. Singana nami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakukan ku kayu persila. Mati cenari ikuburkan. Dusur kudoni kematen. Petulurikan ku keke bas si mate nari. Naki ke surga. Perkelunah kemuhan di bata. Bapa selar sibar kuasana. Dan rehmia pagi. Ngerakan singlora singu mati. Aku tekman kesah sibadia, dari sada gereja sibadia, persadan kalak sibadia, pengalami dosa, nyekein kula kegeluhan serasa lalap. Amin. Perpulungan sekeliling Tuhan semepak sana kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman di bata, kata di bata jadi pales ibas kita nahkan persembahan ta, Kolose 3:10 nina, daging tah kai gia ibahandu, sobe ibas sengeranan ta ibas perbahadan. Bala ibas kelar Tuhan Yesus dan mengatakan bujur mandi bata Bapa arah ia. Ibas kita nehken persembahan ta mari si puji Tuhan dendenta 343 ayat si pamena. Tuhan, persembahan kami
Mari ras kita toto. Reka kami ertoto ngatakan bujur man bandu Tuhan. Ibas kesempatan sebagai kenduman kami nekan persembahkan pengatakan bujur. Pasu-pasulah persembahkan sindeskan kami. Pasu-pasu pin-pin ajari gereja du bas makai kencang. Pengasup kami makaikan wari kegelukan gegeh perukuran pembatas silit gelabanci redahin kami rusaha mencarikan keperluan geluh pasu-pasundu gelahna cukup keperluan kegeluhan kami bagi jabu-jabu kami janah tangkas ngeman kami Bapa, maka perdalanan gereja andu ida banci erdalan alumuhuli erkitaikan persembahan sindeskan perpulungan du bahan pe maka ibas kami ngalukan pasu-pasu pemeredu rezeki Ikijab kami, tanggung jawab kami, ngukurkan, mendukung keuangan gereja andu. Maka meriah ukur kami tetap nehkan persembahan kami peman Tuhan arah gereja andu. Gelah keuangan gereja pe banci muhuli. Bapa, pasu-pasu dagi tetap kegeluhan kami kerina. Berikan maka sehat menjuah-juah kami. Amin ya pandemi COVID-19 lengangadi penjabaranna. Tapi alu menjaga imunitas tubuh kami, pola makan, pola hidup, alu matuhi protokoler kesehatan seaturkan pemerintah kami. Sehat nge kami kerina. Keluarga kami perpulungan do si sakit. Pasu-pasundu pegelah nese pinakitna. Sehat ya bulihi sebuah perpulungan Tuhan si irawat yuk nabi rumah sakit sinduruskan pengobatan nai rumah pe bagaimana dagi Bapa andersen kami kegeluhan kami man bandu saja temani kel kami kerina ajari kami bas ngeluhkan kegeluhan sedekan kami gelah kriakan man kami dalankan peratendu pengharapan kami maka bas pergi pepagi baca dengar kami ngelakukan kebaktiin pekan keluarga bergi pendamkan jujuri kel kegeluhan kami gunasi enam pertonton kami enam pengharapan kami aranak nu Yesus Kristus Tuhan reh kami bandu amin. Mari seken perpadanan kalak sirgini teken dibatakap si masu-masu kegeluhan manusia diberikan pemerintah simparman manusia Erpadan kami Tuhan tetap makaikan pemerendu jadi sada kini bayakan bas geluh kami guna nampati kalak sideban. Di bata mereken kepentaran man manusia guna ngaturkan kinulin geluhna. Erpadan kami Tuhan makaikan kepentaran si ibre kenduman kami guna jagai ras mencukupi keperluan geluh kami ibas situasi si mesra enda. Si petuguhi perpadanan taran dendenta 255.
Mari ras kita toto melaskan pertoton Tuhan nintar toto. O Bapa kami sedi surga gelar di pebadi amin. Ralamin kini racandu. Salamin pratendu ibas dunia bagini surga. Mereka man kami akan cukup basuhari sendak endah. Alamimin salah kami. Bagelmi kami salah kalak kempak kami. Olamin kaya kambas percobaan. Tapi ulanglah kami idur seilat nari. Sab kamkap simbada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan si dekan-dekahna. Amin. Pentarlah kam mengaturkan ras mencukupkan keperluan geluhndu. Guna jadi kegehendu alokelah pasu-pasu idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayu di bata tersinal sal ibabondu. Janah melias atena ngenehen kam. Itatap di bataku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Amin.